ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଉତ୍ସବ ଯାହା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ଗୁଲାଳ, ମଧୁର ଭୋଗ ଏବଂ ଆରତୀ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରାଯାଏ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଙ୍କ ମଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଳପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମଦନ ମୋହନ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜନଅରଠାରୁ ବିମାନକୁ ବାଙ୍କ ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ସଜେଇ ରଖାଯାଇଥିବା କାଠ ଚାରିପଟେ ବିମାନ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପାଠ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ଆଳତୀ ପରେ ଠାକୁର ଫଗୁ ଖେଳିଥିଲେ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମୟରେ ଜୟପୁର ହଳପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସୁଥିଲା। ଦେଶିଆ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାତି ତମାମ ଲୋକମାନେ ହଳପୋଡ଼ିର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। परंपरा अनुसार जयपुर परंपरा थिला समय थिला हलपुड़ी एक प्रसिद्ध यात्रा थिला। आम जमी जयपुर दशहरा होता सेपरी हलपुड़ी बहुत बड़ यात्रा होता। से पाखतड़ अंचल बहुत आदिवासी लोक आसुले बड़ धूमधाम पालन होता। पर्यायक्रमे आम संस्कृतिर आम लोक केतेक विशृंखला जो से धीरे धीरे आसबार फोन कले किंतु ई पर्वटा राजग्नि उत्सवटा बहु परंपरा आम रजा राजनमल अच्छी आउ बहुत भक्त और सहयोग कर बहु आडम्बर पालन करदिन है। फगु दशमी आमर 4टा विमान बाहर नारायण जगन्नाथ, कुंज बिहारी, चैतन्य मंदिर, रघुनाथ मंदिर 4टा विमान बाहर रघुनाथ मंदिर पाखे नीतिकांति पूजा हुए। अल्प अल्प बोले राजन ठू आम बांकमठ बंदे दिन को टिके जाई शेष दिवस आज हूँ शेष दिवस बांकमठर आसी अग्निस्थापना पूजा जमी दशाविधि है आम अग्निस्थापना कर द्वार मंदिर को विदाय ने। बर्तमान कौन बोले आज कली काल प्रचार जो जिते प्रचार करेंगे लोक को जी आम प्रचार करवा लोक जिते सुरक्षित करवा से लोक आकर्षण बढ़ुची आ लोक परवर्ती समय आउट अधिक लोक हे। आम चाहूँ रजा अमल जो प्रकार होता हलपुड़ीटा से प्रकार दिनटा फेरी आसू आमर भगवान पाखे प्रार्थना।